Mejor algunos aquí dicen, no, es que yo nunca he ido a ningún país y tal, y yo quisiera viajar, y yo quisiera visitar países y tal. Te digo una cosa, que cuando tú te pones a viajar 50 países al año, con maletas, con trenes, con barcos, con autobuses, es mucho cansancio. Y es difícil organizar uno, otro, la reunión, esto, correr, no dormir. Es un sacrificio que sabemos es algo que lo hace naturalmente para el Señor y con amor por Dios. Y Él viene porque Él sabe que Dios le da un mensaje, le da una palabra. Y esta tarde pues vamos a orar, vamos a entregar este momento en las manos de Dios. Y te pido pues como siempre, ¿no?, que haya respeto, serenidad y respeto a la palabra, que no nos movamos durante la predicación y que podamos de verdad escuchar la palabra. Más de una vez en la Biblia Dios dice que aquel que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia, ¿vale? Y esa es la manera que Dios ha elegido de hablar a la iglesia, por el Espíritu Santo, por medio de canales imperfectos, humanos. Dios ha elegido este método. Entonces, esta tarde, pues prestemos todos la máxima atención para recibir de parte de Dios. My brother, here we are. I didn't pray. If you want to pray. Yeah, okay. Let's pray for the word tonight. Vamos a orar por la palabra esta tarde. We come before God Venimos ante Dios and we're here to hear the living word y tonight. estamos aquí para escuchar la palabra viva. We don't want to leave this place the same. No queremos salir de este lugar lo mismo que hemos venido. We want the word of God to pierce our hearts. Queremos que la palabra de Dios atravese nuestros corazones. That when we hear the word, Que cuando escuchamos la palabra, tonight we'll mix it with faith esta noche lo mezclemos con nuestra fe and that we will repent. y nos podamos arrepentir. Not just say we're sorry, No solamente decir, ay, lo but we'll siento, turn from the way that you are showing us pero abandonar y dejar los caminos que venimos and siguiendo turn to the living God. y girarnos hacia el Dios vivo. Exactly what you want us to do. Señor, hágase lo que tú quieres que hagamos. Praise the Lord. Turn with me to the book of Revelation. Abrimos nuestras Biblias al libro de Apocalipsis. You know that this here before us is what we call the written word. Tú sabes que este libro que tenemos entre manos es lo que llamamos la palabra escrita. I love the word of God, Yo amo I've la read it palabra 6 times. de Dios. La he leído 6 veces. and I would encourage you to read the word. Y yo te animo a leer la palabra. But this is the written word, Pero esto es la palabra escrita. not just the Old Testament, the New Testament as well. No solamente el antiguo, el nuevo también es el logos, es la palabra escrita. When we talk about the written word, Cuando hablamos de la palabra escrita, we mean it was written from somebody to somebody. estamos diciendo que fue escrito por alguien para alguien. It wasn't written to us personally. No fue escrito a ti personalmente. But we can hear from God a special word today. Pero hoy podemos oír un rema de parte de Dios, una And- palabra específica. And God can make something from past suddenly real to us. Y Dios puede alumbrar por su Espíritu Santo, vivificar unas verdades que vamos a escuchar para ti. If you have an experience like that today, Si tú tienes una experiencia así hoy, do not ignore that. no ignores. If you ignore that today, Si ignoras lo que Dios te habla hoy, what is left for your soul? ¿qué queda para tu alma? You could be cast into outer darkness. Podrías ser echado en las tinieblas de afuera. That is a specific word to you from God. Es una palabra específica de Dios que Dios te da a ti. So if you ignore that word, Y si ignoras lo que Dios te está hablando, there is a danger you can be cast into hell. entonces está el peligro de ser echado en las tinieblas de When we look afuera. at the book of Revelation, for Cuando example, leemos, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, we see what Jesus said about the churches. vemos lo que Jesús dice acerca de las iglesias. And he is not going to apologize to any of those churches. Y Él no va a pedirle perdón a ninguna de estas iglesias. Those were judgments made on those churches. Estas iglesias fueron juicios hechos a estas That iglesias. means if he made those judgments against those churches, Significa que si Cristo hizo juicios en contra de estas iglesias and we also make the same mistake, y que nosotros hacemos los mismos errores, then we must repent.
necesitamos corregir y In the arrepentir. book of Revelation, chapter 2, En Apocalipsis capítulo 2, starting in verse 1, versículo 1 we empezamos. see the church of Ephesus. Hablamos aquí de una carta escrita a la iglesia de Éfeso. This was John's own church. Y fue la iglesia de Juan, del propio Juan. He was the man on the Isle of Patmos that received this revelation. Él fue el hombre en la isla de Patmos que recibió esta revelación. It must have been very strange for him. Y fue probablemente muy raro para Even él. caused him to tremble and fear. Y seguro que lo puso a temblar As y he a temer. began to hear about his own church. Porque tuvo que escuchar al Señor Jesús juzgando su He propia was a man iglesia. of God. Él era un hombre de He Dios. spoke the truth. Él habló la verdad. He knew Jesus Él personally. conocía a Jesús He personalmente. understood the importance of Él love. conocía la importancia del amor. But what about his church? Pero ¿qué pasaba con su iglesia? They were making a mistake. Estaban cometiendo errores. Now, if you study this particular church in some detail, Y si estudias estas iglesias en detalles, you realize they made a serious mistake. te darás cuenta que cometieron un grave error. They had good doctrine. Tenían buena They doctrina. understood who the false apostles were. Sabían quién eran los falsos apóstoles. They were faithful. Eran fieles. They were ready to endure. Estaban dispuestos a enfrentar las dificultades. People don't want to hear about that today. Muchas personas no quieren They saber want nada de the eso cheap hoy. gospel. Y quieren un evangelio barato. They just want the idea you can raise your hand and claim everything. Quieren la idea de que basta levantar tu mano y reclamarlo todo. Well, I believe you have to fight for your inheritance. Yo creo que tienes que luchar para tu I herencia. believe the devil is a thief. Yo creo que el diablo es un And ladrón. if you don't hold on to your Y que inheritance, si tú no te agarras a tu the herencia, devil can come in your house and steal el it from under diablo your vendrá, nose. entrará a tu casa y robará. And he uses ways that seem right. Y él usa caminos que le parecen recto al ser He humano. comes with clever ideas, good Viene ideas. con buenas ideas, ideas sabias. He comes with clever doctrines. Viene con doctrinas inteligentes. And he tries to get you to accept something that's not right. Y él intenta a que aceptemos cosas que no son verdad. The only reason you would accept his lies is because you have a lust of the flesh. Y las únicas razones por las cuales quisiéramos aceptar sus mentiras es porque tenemos los deseos de If la you carne. found a church like the church of Ephesus, Si encontraras una iglesia como la de Éfeso, the best thing you could do is join it. That's the best thing. la mejor cosa que podrías hacer es unirte a la This is iglesia. a church that understood many things. Es una iglesia que entendía muchas cosas. I see churches and people today who are sucking knowledge. Yo veo hoy en día iglesias que están chupando They're conocimiento. trying to get all their doctrines right. Están intentando tener todas sus doctrinas muy They're bien. like babies. Son como bebés. They're like playing with a puzzle. Están como jugando con They're un trying to puzzle. get little pieces to fit together. Y están intentando coger las piezas y juntarlas. They're trying to understand the doctrine of salvation. They're trying La to understand the doctrina de doctrine of something salvación, else. la doctrina de otra cosa. And they're trying to fit it all together. Intentan entenderlo todo. And they're trying to make some sense of the Bible. Están intentando entender la Biblia. If you are doing that, Y si estás You are in intentando danger of hacer losing your esto, soul. estás en peligro de perder tu alma. you do not go after knowledge. No busques el conocimiento. Christianity is a personal El relationship with God. cristianismo es una relación personal con Dios. And if you gather all that information Y si juntas toda esta and you información understand all mysteries y conoces todos los and have the misterios ability to prophesy y or do tienes the la gifts of the Spirit, capacidad de profetizar o de and you ejercer don't los have dones love, del Espíritu, mas no tienes amor, this is what the Bible says la about you, Biblia dice de ti that you are nothing and it will profit que you no nothing. eres nada y no te sirve de nada. That's what Paul said in 1 Corinthians. Eso lo dijo Pablo en 1 Corintios 13. This is the same serious message. Y este es el mismo mensaje así de serio. They had everything right, Tenían todo lo correcto, but they had one thing wrong. pero una cosa le They faltaba. had lost their first love. Habían perdido su primer amor. If you've lost your first love Si tonight, has perdido hoy tu primer amor, you better repent. tienes que You better arrepentirte. make sure before you leave this Tienes place que asegurarte antes de that salir you de estas understand puertas what it means to have your qué first love. significa tener tu primer If amor. you don't understand it, come and talk Si to no somebody. entiendes lo que es tener tu primer amor, Make ven a that hablar. your goal. Es
que sea eso tu meta, Make that priority. que sea tu prioridad. The Bible says, La Biblia dice, Jesus said, if you love me, keep my si commandments. me amas, guardas mis mandamientos. May not make any sense to your mind. A lo mejor esto no cuadra con tu lógica mental. In a natural sense, it makes no sense. De una manera natural no tiene sentido el amor con los If we want to mandamientos. show love to somebody, Si quieres mostrar amor a alguien, normally we buy them things, we do nice normalmente things. le hacemos regalo, le hacemos cositas We try to bonitas, surprise that person. intentamos sorprender a la persona con algo bonito, Maybe we try to do nice romantic things. intentamos hacer cosas románticas, But you cannot do that with God. pero no puedes hacer can't eso con surprise Dios. God. You No can't puedes buy him anything. sorprenderle, no puedes comprarle un If regalito. tonight Esta you noche, think you can give your life to Jesus, si crees que puedes dar tu vida a Jesús, what are you doing? ¿qué estás haciendo? Nothing, Nada. because he gave you your life. Y que Él te dio tu vida. You don't have anything to give. Tú no tienes nada que dar. I mean, he gave you life, you give Él it te back to him. dio la vida, se la devuelves. It means nothing to God. Eso no significa nada para Dios. So tonight, Esta you noche have a possibility tienes una to develop a personal posibilidad relationship de with Jesus. desarrollar una relación personal con And Jesús. the way you do that Y la manera que haces is eso you seek him for commands. es que le buscas a Él para que te dé un These mandamiento a ti. commands are going to be specific to Y you. sus mandamientos van a ser específicos a cada uno. Don't compare yourself with somebody No te else. compares con otra You persona. might see somebody else having a good time, A lo mejor tú ves a alguien que lo está pasando and God bien is giving you a hard time. y Dios te está dando un tiempo difícil. Maybe he's giving you hard commandments. A lo mejor te está pidiendo que And cumplas un somebody else- mandamiento difícil. Somebody else is just going off doing what they want. Y otra persona pues se va por ahí haciendo lo que The quiere. first time I saw that, La primera vez que vi esto, I said, God, you don't like me. le dije, Dios, tú no me amas. I realized he did like me after a while. Y me di cuenta, sí, que me amaba mucho. Because those commands were an opportunity to show that Porque I loved him. estos mandamientos que me daba era mi oportunidad de demostrarle a Él que yo le amo. Let me tell you now, Permítame decirte, you are not seeking God for si commands. no estás pidiendo que Dios te mande You algo, you don't really love Jesus. no amas de Maybe- verdad Maybe you love him a al little Señor. bit, but you don't really Puede love que him. le amas un poquito, pero It's no not- le amas de verdad. He's not your first love. Él no es tu primer amor. Maybe he's your second, third, fourth, but he's not A your lo first mejor love. Él es tu segundo amor, tu tercero o tu cuarto amor. Now is your chance. Ahora es tu Live oportunidad dangerously from now on. de vivir peligrosamente desde Ask ahora God en for adelante. commands. Pídele a Dios que te mande algo. This could change your career. Esto puede cambiar tu It carrera. could put you on the edge. Te puede poner en el It could make borde. life difficult for you. Algo difícil para ti parece I ser. thought the first commandment would be Yo pensé que el primer mandamiento que me that he daría would Dios send me to Africa. sería, pues, me va a mandar a África. I wasn't ready for Africa. Yo no He estaba said- dispuesto, preparado para Well, he ir a sent me África. there later, okay? Y no me mandó, no fue su primer mandamiento, me mandó después a África, pero al principio no. This is what some people believe. Y algunas personas dicen, uy, si The le pido a Dios me va a first mandar a la commandment China. from God Pídele un mandamiento. is you shall never have fun again the rest of your life. Y uno piensa, el diablo te dice, no, si tú le pides mandamiento, nunca más serás feliz en Well, tu vida. grow up. Por favor, crece. It's more than having a relationship with God is the best. Tener una relación con Dios es lo mejor. Don't let the devil lie to you No anymore. permita que el diablo te mienta. If you want your inheritance, Si quieres tu herencia, it's for those who have a personal es relationship para los with que him. tienen una relación personal con Él. Let's look at another church here. Vamos a mirar otra iglesia aquí, Let's look at the church of Smyrna. de Esmirna. Está Esmirna, que es 2:8. Yeah, let's look at another one. Let's look at Revelation chapter 3, verse 1. 3:1, This time we're looking at Sardis. the church of Sardis. This is a church that also was doing many works. Esa iglesia de Sardis también hacía muchas cosas. God knows your works. Dios conoce tus obras. We need to examine ourselves. Hemos de examinarnos. God is the only one who knows. Dios es el único que sabe. And here it says, Y aquí dice, verse 5, read carefully with me. versículo 5, léelo cuidadosamente It says, conmigo. he that overcomes, El que venciere,
the same shall be clothed in white raiment, será vestido de vestiduras blancas, and I will not blot out his name out of the book of life. y no borraré su nombre del libro de la vida. But I will confess his name before my Father Pero confesaré su and nombre before his angels. delante de mi Padre y delante de sus ángeles. There's a serious scripture here. Aquí hay un versículo muy serio. It doesn't say if you're born again. No dice si has nacido de It nuevo. doesn't say if you confess your sins. No dice si has confesado tus you pecados. realize ¿Te das cuenta That you have to overcome. que tienes que vencer? What you have to overcome? ¿Qué tienes que vencer? Temptation. What Tentaciones. you have to overcome? ¿Qué tienes que You vencer? have to overcome the devil. Tienes que vencer al diablo. What do you have to overcome? ¿Qué tienes que vencer? You have to overcome the flesh. Tienes que vencer la carne. These are the things you have to overcome. Estas son las cosas que combaten contra ti. Tonight, you may have failed up to this point. A lo mejor hasta el día de hoy has fracasado. Maybe tonight God is saying enough Y is enough. puede que hoy Dios está diciendo, basta ya. How do you know your name is still in the Lamb's ¿Cómo Book of Life sabes right now? que tu nombre sigue siendo escrito en el libro de la vida? Maybe you said a prayer years ago. A lo mejor hace años atrás You dijiste confess your una sins. oración para confesar tus You asked God to pecados. forgive you. Le pediste a Dios que te You felt the perdonara. Spirit come inside of Sentiste you. el Espíritu de Dios venir sobre He ti. is the best teacher. Él es el mejor So you know what maestro. it means to have the Holy Spirit Y inside tú you. sabes lo que es tener el Espíritu Maybe Santo somebody dentro told de you ti. you're born again now. A lo mejor alguien te dijo, ya eres nacido de nuevo. But you begin to believe that that's it. That's all you have to Y do. pensabas o pensaste que eso era todo lo que tenías que Read this hacer. tonight. Lee esto esta noche. Do not allow your own doctrines No permita que tus propios to prevent you from doctrinas hearing o what this is percepciones saying. te impidan escuchar lo que esto está diciendo. Unblock your ears tonight. Abre tus oídos esta The noche. Bible says, "He that overcomes, La Biblia dice, el que the one venciere, who actually conquers sin, el que conquista el the pecado, one who has the victory over sin." el que tiene la victoria sobre el Maybe you pecado. don't know how to do that. A lo mejor no sabes cómo hacer esto. God knows how to do that. Dios sabe cómo llevarte a And if you tenerlo. go to God Y si vas a Dios in fear and trembling, en temor y temblor and you ask God, "I don't need to know about doctrine anymore. y le dices, Señor, no importa que conozca tantas I don't need doctrinas, to understand about what's going to happen in the end times. no importa que conozca lo que vaya a ocurrir en el I'm final not de los interested in tiempos, prophecies. no me interesa tanto las I see profecías people going to conferences y irme a tantas conferencias and they learn a lot of facts, y aprenden muchos hechos, but their lives don't change. pero sus vidas no cambian. In fact, they come out worse than they went in Salen peor que entraron, because now they have more information. porque ahora tienen más And información. if you have more is expected of you. Y si tienes más se te pedirá. The conferences that we should be doing should be conferences of how to overcome. Las conferencias que deberíamos de tener deberían de ser de cómo vencer. So I encourage you to read some of these Así churches que here. te animo a leer estas iglesias. The last one I'm going to read La última que voy a mirar is the one of Laodicea. es la de Laodicea But you can read them all. Verse 14, 14, and it says here, the church of Laodicea, dice I know your works. Again, verse 15. 15, conozco tus obras, You cannot escape God. no puedes escapar o esconderte already de knows your Dios. works. Él conoce tus obras, He said, I would rather you be cold or hot, but que not lukewarm. ni eres frío ni caliente. Now, I've been training men of God for many years. Y vengo entrenando a hombres de Dios desde muchos años. And you may not agree with this. Y a lo mejor no estarás de acuerdo, Everyone who works in our pero organization todos los que trabajan en has to nuestra write a organización personal report tienen que escribir un informe spiritual- personal de su vida on their espiritual spiritual behavior. y de su cómo se portan, de su That comportamiento includes how espiritual. they treat their wife at home. Y tienen que escribirme cómo tratan a su esposa en casa. Includes how they deal with the pressures of their business or their work. Tienen que escribirme cómo informarme, reportarme cómo están tratando, lidiando And their- con las presiones de sus And trabajos their attitude y de sus actitudes to the personal pressures that God is a las putting on their lives. presiones que Dios está poniendo And sobre in sus the vidas. midst of this, Y en el medio de they have to esto record how much they're seeking God for commands. deben de guardar y escribirme en el informe semanal que me hacen
cuánto buscan de Dios y piden a Dios mandamientos para And you sus send vidas. that weekly to the person you're Y training me, under. y me envías esto a cada persona que está encargada And de I tu alma. guarantee you're going to get correction. Y te garantizo que vas a tener Especially if correcciones, you're under me, okay? especialmente si estás bajo mi ministerio. Because I'm going to pray. Porque voy a And I'm orar going to ask God, y voy a pedirle a what do you Dios, want to say to this brother? ¿qué quieres decirle a And esta it's not going to persona? be well done, thou good and faithful servant. Y probablemente no sea bien hecho, fiel y buen siervo. Only Jesus can say that. You understand? Solamente Jesús puede decir esto. And I don't want to say that to somebody else, Y no quiero decir esto a alguien and then later they become a castaway. y después terminan siendo echados. So I'm only going to say that in a very rare occasion. Así You que understand? solamente diré esto en ocasiones muy escasas. So God, if we want to examine ourselves, Dios, si tú quieres examinarte delante de Dios, this is how we do it. así se hace. We look at our temperature. Miramos a la temperatura de We nuestras can be vidas. either hot, cold, or lukewarm. Mi temperatura o es caliente, o es tibia, o es fría. Now let me explain what these temperatures mean. Y te voy a explicar qué significan estas tres Hot temperaturas. means that you are doing God's perfect will every Caliente day. significa que estás haciendo la voluntad de Dios cada día. It means you're seeking God Estás for commands. buscando a Dios por sus mandamientos, lo que Él quiere que tú hagas. You're not making excuses. No estás poniendo You excusas, believe. estás You creyendo, are living by faith. estás viviendo That por whatever fe. God tells you to do, Que sea lo que sea que Dios You te pide don't hacer, doubt. no lo dudas. you believe that whatever God tells you, you can Crees do que it. todo lo que Dios te pide hacer, tú lo puedes Even if hacer it's porque the Dios te lo ha impossible. pedido. Incluso lo que parece imposible. Because with God all things are Porque possible. con Dios todo es posible. Y si te lo If pide God Él, gives you a hard task, si Dios te da una tarea you complicada, rejoice. tú te regocijas. Why? ¿Por qué? Because for a hard task you need more grace. Porque vas a necesitar más gracia And we serve a God of all grace. y servimos al Dios de toda So he gracia. will give you all the grace Así you que need. te dará toda la gracia If que you need necesitas. more anointing, if Si you need necesitas more más power, unción, if más you need poder, more authority, más autoridad, Whatever you need, todo lo que God necesites will add it to you. te lo sumará, te lo añadirá. So you don't waste your time praying like some hypocrites. Así que no perderás el tiempo orando como algunos hipócritas que dicen, Maybe you pray like this. a lo mejor tú oras así. And you always pray, God, give me more Sí, power. Señor, give me dame more más authority. poder, dame más autoridad. I don't pray like that. Yo no oro así. If you pray like that, you're a hypocrite. Si as far si as tú I'm ores concerned. así, yo te considero You como do not un understand the hipócrita grace of y God. no entiendes la gracia Neither de do you Dios. understand the kingdom of God. Tampoco entiendes cómo funciona el reino de When Dios. God speaks, Cuando Dios habla, His word will not return unto Him su void. palabra no volverá a él sin llevar el fruto por el It cual ha will sido enviado. accomplish. Cumplirá, It will do what it was cumplirá sent to y do. hará el propósito por el cual And fue if that enviada. word comes to me, Y si esta palabra me llega and I make excuses, y yo pongo excusas, then God will pass that word to somebody else. así que Dios pasará esta palabra a otra And persona. somebody else who will do what He says, Y otra persona que hará lo que Dios pide, they may not be qualified, a lo mejor no serán they might not calificados, be educated, no serán educados, but all they need is faith. pero lo único que necesitan 'Cause es we la fe, overcome by porque faith. vencemos por la fe. So what do you need more than faith? Así que ¿qué más necesitas And que you've fe? already been given the measure of faith. Cuando ya te ha sido entregada la medida And de fe. Jesus said, if you have the faith the size of a mustard Y seed, Jesús dijo, si tú tienes fe del tamaño de un grano de mostaza, you can say to this mountain, be thou puedes removed and cast into decirle the a sea. esta montaña que se vaya al mar. So why are you praying for more faith? Así que, ¿por qué oras Why are you por praying más for more fe? authority? ¿Por qué oras por más autoridad? I don't know what you're doing, but you need to repent. Yo no sé lo que estás haciendo, pero necesitas corregir, So this is the way cambiar. I pray. Es así que yo oro. And God hears my prayers. Y Dios ora When escucha I ask mis God oraciones. something, He answers me. Cuando yo le pido algo a Dios, And Él that's me not contesta. because I shout louder than you. Y eso no es porque yo grite más alto que tú, But when you're speaking a prayer of faith, pero cuando oras en fe, God answers that prayer because it's Dios of faith. escucha esta oración y la And my contesta faith is porque in es the de word. fe. Y mi fe está So funcionando. this is what I pray. Y así oro. I say, God, don't bless me. Dijo, Dios, no me bendiga, Don't help me. no me Don't ayudes, anoint me. Don't no do me anything unges, for me. no Don't hagas give me your nada grace, por don't mí, give no me me your dé tu mercy. gracia, no me dé tu Don't ayuda do anything for me if I'm living in sin. si vivo en pecado.
Only bless me if Solo me bendigas si I listen to your voice. estoy escuchando That I'm tu humble, palabra, that I do soy what you humilde said. y estoy haciendo Then lo que bless tú me. dices, entonces sí, bendíceme. Now, some people won't pray that prayer. Algunas personas no se atreven a orar así. I hope you're afraid tonight. Espero que tengas temor esta Because tarde, if you cannot pray that prayer, porque si no puedes orar esa oración, you need to fear God. necesitas temer a Dios, Because that's the only prayer that works. porque es la única oración que de verdad funciona. I want people to understand one Quiero thing. que las personas entiendan That una if you cosa, continue in que sin, si sigues en pecado, there are curses hay coming on your life. maldiciones sobre tu vida. And I'm not going to ask God to bless me if I'm Y living yo in no sin. voy a pedir a Dios que me bendiga si estoy haciendo Now, las if cosas I am mal. sinning, Si yo estoy I pecando, want God to show me quiero my que sin Dios me muestre mi so pecado, that He sends somebody que envíe a alguien just to tell me to repent para mostrarme que he de arrepentirme, so that I can change my para que direction. pueda cambiar mi But I dirección. don't want God to bless me. Pero yo no quiero que Dios me bendiga. This is how David prayed. Así oró David. David, when he prayed, he said, "Bless me according to thy word." David oró, bendíceme según tu palabra, In other words, don't bless me if I'm living in sin. diciendo, no me bendiga si estoy en pecado. Don't bless me if I don't listen to your voice. No me bendiga si yo no estoy escuchando tu palabra. Don't bless me if I'm not doing your perfect will. No me bendiga si no estoy haciendo tu voluntad perfecta. Now you might think from what I'm saying that's a hard teaching. Puedes estar pensando por lo que estás escuchando que es una predicación dura. It's not a hard teaching. No, no es una predicación What are you going dura. to do? You have ¿Qué vas a three hacer? choices today. ¿Qué vas a hacer? Tienes tres And opciones I'll remind you what they are. y te recuerdo cuáles son. You can either be hot. Puede ser caliente, You can be cold or you puede can ser be lukewarm. frío o puede ser tibio. God says Dios dice, either be hot or cold. sea caliente o frío. Make up your mind. Escoge, elige. Either you do my perfect will, O hace mi voluntad perfecta, not my permissible will. no mi voluntad permisible. lukewarm. Esto es tibio. I'm talking about God's absolute Te perfect estoy will. diciendo la voluntad absolutamente perfecta de This Dios. is by faith alone. Es por fe solamente. Who can do God's perfect will by their own ¿Quién strength? pudiera hacer la voluntad perfecta de Dios anyone con sus understand propias God? fuerzas? Nadie. ¿Alguien entiende a Dios? Who can discuss anything with God? Who can ¿Quién be on His puede level? discutir y hablar a su nivel con Dios? I'm not claiming I can do God's Yo- perfect will because I'm some kind of Yo no theologian. digo ni pienso que puedo hacer la voluntad perfecta de Dios Or porque that soy un teólogo or that I've read the Bible more than you. o porque haya leído la Biblia más Or que that tú I've done ministry for 30 o que years. haya ministrado durante 30 años. No, Only way I can do God's la perfect única will manera que yo puedo hacer la voluntad de is Dios by perfecta grace through es faith. por la gracia, por mediante la fe. and I believe Y yo creo that He, God, will not Que try Él- me beyond what I'm able to endure. no me va a probar más allá de lo que puedo aguantar. So maybe you're afraid of God. Así que a lo mejor tienes You miedo. don't know God. A lo mejor tienes miedo If de you Dios. know God, No conoces a Dios. You will seek Him for commands. Y si conoces a Dios, entonces le vas a pedir So God mandamiento. says, do this. Te va a decir, haga Be esto. hot. Sea caliente por But if mí. you can't be hot, Y si no puedes ser caliente, then be cold. pues sea frío. That means go and do what you want. Significa, ve y haga Do lo que it tú your quieres. way. Hágalo de tu manera. Go and buy everything you want. See if it'll Ve, make you happy. gástale todo el dinero que tú quieres, a ver si serás And then feliz when así. finally your life is falling Y apart, cuando tu vida se and desmorone you start reaping the consequences y of estés living in the cosechando flesh, las consecuencias de vivir en la carne, then you'll come to repentance. entonces te arrepentirás Then you'll come back and Volverás. you'll say, okay, I'll do God's will now. y dirás, ahora haré la voluntad de That's the Dios. way God wants you to be. Es así que Dios nos Now, quiere, if you're te going to be quiere. cold tonight, Si vas a ser frío hoy, better hurry up because you're running out of time. prepárate, corre porque te queda poquísimo tiempo. Jesus is coming soon. Jesús vuelve pronto. And the longer you leave it, Y lo más tarde arrastra The la less time you indecisión have to y come to la repentance and tibieza come y más tiempo tardas en arrepentirte de verdad y volver a Dios. well, the only condition you must not be, La única condición que no debes de tener and that is the condition of being lukewarm. es la de ser tibio. So on everybody's sheet of paper that comes to me on Friday, Cada viernes, cuando recibo los informes de cada miembro, every person I'm training in the ministry, cada persona por la cual yo estoy supervisando y they orando have en el to tell me, ministerio, are you hot, are you cold, or me, are you lukewarm? me tienen That's que it. decir si son fríos, tibios o Now, calientes.
I tell you, I've never had one on my desk where they say they're cold. Never had that. Yo nunca recibí ningún informe donde alguien me dijera que era frío. I tell you, I've had some that are hot, He tenido algunos que son but calientes I've also had some who are lukewarm. y también he tenido unos And cuantos que these people son have tibios. learned a wrong way of living. Y han aprendido, estas personas tibias han aprendido una forma de vivir errónea. They are using the grace of God as an occasion to the flesh. Están gastando la gracia de Dios para una ocasión a la carne. They've discovered that God doesn't immediately kill you. Han descubierto que cuando pecas, Dios no te mata They realize inmediatamente. that curses don't immediately come on you when you sin. Han aprendido que las maldiciones no vienen de repente sobre Now, if nosotros. you allow that thinking to continue, Y si permites que esta forma de pensar crezca, you might say, well, God really, he's nice. puedes decir, pues Dios es un buen Tomorrow tipo. will be the same. Mañana será igual. But Mañana I Dios es warn bueno. you, Pero yo te advierto, Jesus is coming. Jesús está And the volviendo. consequences of sin are Y going las to be more immediate now than consecuencias any other time. del pecado desde ahora en estos últimos tiempos van a ser mucho más inmediatas que en el pasado. This is the greatest time to be alive. Este es el mayor y mejor momento para estar See, the vivo. Bible says when sin abounds, grace much more Porque la abounds. Biblia dice que donde abunda el pecado, la gracia You are sobreabunda. never going to see as much grace as you've seen Nunca vas a at ver this time. tanta gracia como vamos a ver en estos This is the tiempos. greatest time to be alive. Es el mejor tiempo para estar vivo. But don't use that grace Pero in the wrong no way. gastes esta gracia erróneamente. That grace was given to you so you could do the perfect will of God. Esta gracia ha sido dada, te está sido dada, dada para que hagas la voluntad de Let's look Dios. at Matthew. Miremos a Mateo. Vamos Now, a I don't know Mateo. how many of you are serious about prayer. Yo no sé cuántos de vosotros toman la oración en serio. Maybe you've just learned how to pray like a religious person. A lo mejor estás orando, aprendiste a orar como un You religioso just repeat words. y simplemente repites palabras. Never repeat. Nunca repites. Because the person who you are copying from, Porque la persona que estás for copiando, one, he might be in error himself. primero que pudiera estar equivocado, He might be living in sin and you have no idea. pudiera estar en pecado y tú no lo sabes. Don't copy another man of God. No copie a otro hombre de Dios, Because that man of God might be anointed and you're not anointed. porque este hombre pudiera estar ungido y tú no. Jesus gave us an instruction on how to pray. Jesús nos enseñó cómo orar. And I want you to read it tonight. Y quiero que lo leas, But I also want you to understand the context. pero quiero que entiendas el contexto. Jesus was sending out those disciples. Jesús estaba enviando a sus discípulos. They didn't have an easy ministry. No tenían un ministerio He told fácil. them when you go and preach. Les dijo cuando vayáis a He told predicar, them what to preach. les dijo qué tenían que He said to predicar. them, tell them to teach on repentance. Tenéis que decir arrepentíos, Jesus- enseñar arrepentimiento. Jesus' message was, El mensaje de Jesús repent for the era kingdom of God is at hand. arrepentíos porque el reino de Dios está aquí. Today, our message has not changed. Hoy nuestro mensaje no ha Our cambiado. message is now, Nuestro mensaje es ahora, repent for the kingdom of God is here now. arrepiéntete porque el reino de Dios está aquí ahora. Now, repentance is not just saying you're sorry. Arrepentimiento no es simplemente decir, hey, lo siento. The man of God who trained me, El hombre de Dios que me entrenó he said, if you really repent of something, you don't do it again. me dijo, si te arrepientas de verdad de algo, no lo vuelves a hacer. So your repentance can take you weeks or months. Así que tu arrepentimiento puede tardar semanas I know o meses. the first sin I had to deal with in my life. El primer pecado que yo tuve que tratar It en mi was vida deeply rooted. era un pecado muy arraigado dentro And de for mí. me to repent of that sin and get to the root of that Y sin, para que yo me pudiera arrepentir de este pecado y llegar a la raíz de este it pecado, took me 6 months. tardé 6 meses. What do you think about my little brain now working? Mira, mira cómo voy. If I have to do this for every sin in my life, Si tuviera que hacer esto por cada pecado de mi vida, how am I ever going to be able to walk with God? That's ¿Cómo? what I said to myself. pensé, pero ¿cómo podré un día andar con Dios? But it doesn't work like that. Pero no funciona así. Because when you repent of the first sin,
porque cuando te arrepientas del And primer remember, pecado, God knows what that first sin is. You don't. y Dios sabe cuál es este primer pecado, tú no sabes. Remember what Jesus said to the woman caught in adultery. ¿Te acuerdas lo que Jesús dijo a esta mujer que fue pillada en adulterio? I mean, he could have said to her, just stop committing adultery. Le hubiera podido decir simplemente, deja de cometer I can adulterio. understand why he would say that. That's Y priority. hubiéramos podido entender por qué él decía You esto. can't keep just sinning like this. No puedes seguir pecando así. But he didn't say that. Pero no fue lo que dijo. He spoke to the woman. Habló a la He said, mujer. where is your accusers? Le Where are preguntó, ¿dónde están los que te acusan? they? He said, they've all left. Habían ido So he todos. said, I neither accuse you. Y Jesús dice, yo tampoco But te he condeno. said to her, go Pero le away dijo a and ella, sin dijo, no more. vete y no peques más. This was a woman caught in adultery. Eso fue una mujer pillada en He adulterio. didn't make it easy for her, and he doesn't make it No easy le for pasó us. la mano a ella, ni nos va a pasar la He mano said to a her, nosotros. "Stop Le dijo, sinning." deje de pecar. That is the command. Ese es el mandamiento. Now, if you're going to stop sinning, you have to get to the root of sin. Y si quieres de verdad dejar de pecar, tienes que alcanzar la I've used this raíz. illustration before. La raíz, ¿de dónde se arraiga If you ese have a pecado? tree here with all bad fruit Si on tienes it, un árbol aquí con un montón de That is frutos your malos, sin. que son tus pecados, los all frutos. the bad fruit, you Los understand? frutos malos son los pecados nuestros, And ¿no? maybe you pick on those fruits and pull them off. Y intenta quitar todos los frutos malos. That doesn't stop you from sinning. Eso no hace que dejes de Give it a pecar. little bit of time, Eso dale un poquito de tiempo al and here árbol comes the fruit back again. y los frutos malos vuelven a And even salir. if you prune the tree, Y aunque cortes el árbol, it's going to produce more. va a volver a So producir más. fasting and praying doesn't work for Así sin. que el pecado, el ayuno y la oración no If sirve you want the contra victory over el sin, pecado. Si quieres victoria sobre el you pecado, have to get to the root of sin. tienes que llegar a la raíz del pecado. And you need the grace of God. Y para ello necesitas la The gracia Holy de Spirit needs Dios. to show you El why Espíritu you're Santo sinning, a demostrarte por qué and estás you have to go pecando. down into your own, Y tienes see que your own ir y de selfishness. entrar dentro de tu propio You egoísmo. begin to realize you've lost your first love, Date cuenta que has perdido tu primer amor. and maybe you feel bad at this point. Y yo sé que ahora tú te sientes You mal. say, God, I've seen enough, Señor, he visto and bastante. you don't want to see anything Y more. no quieres ver más But de it tu gets maldad. worse. Pero se empeora la Now you start situación. to see pride, Ahora empiezas a ver el orgullo and you see how you love yourself. y ves cómo te amas a ti It's mismo. getting more disgusting. Y es todavía cada vez And all peor. you want to do is stop. I've Y seen lo único enough. que quieres hacer es dejar de You mirar still have not reached the root of y sin. todavía no has llegado a la raíz del pecado. But when you get to the root of sin, Pero cuando llegas a la raíz and you cut there, y cortas allí, the whole tree dies. entonces el árbol entero Why muera. would you do it another way? ¿Por qué lo harías de otra Are manera? you squeamish or something? ¿Tienes miedo? Do you just like nice emotions? ¿Quieres solamente buenas Are you emociones? comfortable Christian? ¿Te quieres sentir You cómodo don't como want to see the cristiano? horrors of your sin. ¿No quieres ver los horrores de tu pecado? Well, look at when Jesus died on that cross. Mira cuando Jesús murió en esta What kind of cruz. suffering did he go through? ¿Qué tipo de sufrimiento Was it tuvo just que pasar? like little pinpricks? ¿Fue simplemente Was it agujetas just, did que they just tenía? scratch his body or something? ¿Fueron simplemente algunos rasguños que le Do habían you hecho al understand cuerpo? how ¿Tú much entiendes it cost? lo profundo y lo grande que le costó? It was your sin Fue tu pecado that put him on that cross. que le colocó en esa And cruz. you want to treat sin lightly? Y quieres tratar al pecado And de you manera don't wanna liviana y no quieres mirar. God doesn't require that you understand all the sufferings of Christ. Dios no requiere que entiendas todos los sufrimientos de But he Cristo, wants you to know the cost of sin. pero Él quiere que conozcas el costo, lo que costó, Because you'll receive that wonderful godly porque sorrow. tú, para que recibas esa You'll have tristeza a heaviness según of Dios, heart. que tengas el corazón cargado And you'll get to that root of that sin. y que eso te motive a llegar a la raíz And del when you do pecado. cut there, the whole tree Y dies. cuando cortas allí, el árbol malo se muere ya. So this is what Jesus taught his disciples Y to eso pray. fue lo que Jesús oró. He didn't pray. Perdona, enseñó a He sus didn't tell them discípulos. to pray for more power, more authority, En more ningún blessings. momento Jesús les enseñó a orar por más bendición o por más poder o por más unción. He told them to pray for one thing. Les enseñó a orar una cosa.
God's perfect will to be done. que la voluntad perfecta de Dios se The haga. first thing was, La primera cosa era, hallowed be your name, santificado sea tu nombre. kept holy. Que tu nombre sea The guardado only way santo. the name of our Lord Jesus Christ can be discredited La única manera que el nombre de nuestro Señor Jesús pueda ser is when descreditado we, his disciples, es cuando nosotros, sus discípulos, those who are truly following Christ, los que de verdad seguimos a Cristo, fall into sin. caemos en pecado. That puts a bad picture on the name of Jesus. Esto ensucia el nombre de Jesús. These disciples had to go and teach on repentance. Sus discípulos tuvieron que ir a enseñar They acerca went del from town to arrepentimiento. town. Fueron de ciudad en ciudad. They really didn't know where they were going next. No sabían dónde iban el But día de Jesus mañana. said, Pero Jesús les he dijo, said, when the persecution gets to a high level, cuando la persecución en una ciudad se haga he insoportable, said, flee to the next town. huid a la siguiente ciudad. What would it be like for you if that was happening to you? ¿Cómo sería para ti si eso te ocurría a You'd be ti? glad to get out of that town. Tú estarías contento de huir de la Then you'd be ciudad, ¿no? looking for somewhere else, a little bit Y, easier going. y estarías buscando otro lugar donde la cosa va más sencillo, va más fácil. No, Jesus said, when you get to the next town, No, Jesús dice cuando llegas The al same pueblo thing's siguiente, gonna happen lo again. mismo va a pasar. why? ¿Por qué? Is it because they don't like your deodorant or something? ¿Por qué será Or your que no les personality? gustan tu deodorante? ¿Por qué? ¿Por qué será que te persiguen? No, they don't No. like your message. No, porque no les gustan tu What kind of mensaje. message is this? No le gustan tu mensaje. ¿Y qué A mensaje message es? of repentance. Es el mensaje del That's what the arrepentimiento. world doesn't want to hear. El mundo no quiere That's saber what de the esto. church doesn't want to hear. Es lo que la iglesia muchas veces no quiere saber. But Jesus said, Pero Jesús dice, pray thy perfect will be done. rogad que se haga tu That perfecta thy will be voluntad, done que on tu earth. voluntad se haga sobre la tierra. Do you realize you're supposed to pray that? ¿Tú te das cuenta que se supone que es eso lo que tú tienes que orar? That has to be your passion. Que eso tiene que ser tu pasión. You know that there are things in you that will Hay hinder you from cosas doing that. que en tu vida te impiden orar You así. need to be listening to God. Has de You oír need to be a binding Dios, the devil. You has need de to be- estar you need to be atando al unblocking diablo, your ears. abrir tus oídos You need to be asking God to y soften your pedir heart. a Dios que amance tu corazón. Some people think that God's will is done automatically. Algunas personas piensan que la voluntad de Dios se hace Well, let me automáticamente. tell you something. Permítame You decirte read algo. the back of the book. Si lees el final del In the book libro, of Revelation, we know at the en end el we libro win. de Apocalipsis leemos que al final ganamos. But are you going to be on the winning side? That's the Pero la question. pregunta es, ¿estarás del lado del ganador? The only way you can win Y la única manera que is puedes to vencer seek first the kingdom of es God. si buscas primero el reino de Dios y su Now, justicia. in the midst of this, now, En el medio de esto, please understand what Por it really favor. means to pray. entienda lo que significa orar. I'm not talking about just saying words. No estoy diciendo que hay que I'm talking repetir o about praying decir. with passion, with Yo estoy tears. hablando de orar con pasión, con lágrimas. These disciples are told to pray like this. Estos discípulos fueron enseñados a orar así. Give us today our daily bread. Danos hoy el pan diario. I don't know if you've prayed that as a little child ever. Yo no sé si alguna vez oraste esa oración. We're all taught to pray this prayer at some point. El Padre Nuestro, a lo mejor todo lo hemos And it aprendido. just becomes a religious prayer. Y muchas veces se transforma en una It was not una a oración religious prayer to those religiosa. disciples. Esa oración nunca fue religiosa a They estos had to discípulos. survive. Tenían que sobrevivir. They had to go from town to town. Tenían que ir de ciudad en They ciudad. were told not to take money with them. Se les dijo que no debían llevar They dinero. couldn't just go and buy food. Así que no podían simplemente ir al supermercado y The only comprar. way they could get food, La única manera que podían tener pray in the comida morning. era de orar por la and mañana. if they prayed a religious prayer Y si iban a orar and put religiosamente, their hands together, oh decía, God, ay please Señor, give us por today our favor, daily bread. dame hoy pan diario. And it was not a prayer of faith. Y no era una oración de fe, They were going to go hungry that day. pues you understand? ese día tú entiendes, no They iban a didn't comer. have money with them. No tenían dinero.
The only way they were going to get fed La única manera que iban a is if recibir they comida prayed with gusto. es si estaban orando de todo su That they corazón, really meant what they were praying. que de lo más profundo de su ser And they lo asked God, decían y pedían a "Today, Dios. Hoy I'm going to put your kingdom first. voy a poner tu reino gonna primero. preach the message Voy you a want me to predicar preach. tu palabra I'm que gonna quieres que find the predique. people you want Voy me a to buscar find. las almas I'm gonna go to the perdidas places you want me to y go. iré a los lugares que tú quieres And que as I'm vaya. going, Y cuando voy, God, you do whatever you want with me. Señor, haga conmigo lo que tú But quieres. if possible, feed me. Pero por favor, si se puede, dándame comida. Then another prayer. Y otra oración. He said, forgive as you've been Perdona, forgiven. perdona, perdona como a ti se te In the perdona. Old King James it says, those who have debts against you. La versión antigua dice, los que tienen deudas. Somebody might come along and make a promise to you. Alguien viene y te hace una promesa. And say, I'll do that for you. Yo haré esto para Or ti. maybe you lend something to somebody and you say, O pay me back. a lo mejor le prestas un dinero a alguien y le dices, devuélvemelo cuando puedas. You know, maybe it's the only little money you have Es left. el único dinerito que tú And tienes you lend it to somebody, they never pay you y back. se lo prestaste a alguien y ese alguien nunca te How lo do you- devolvió. how do you feel now? ¿Cómo te sientes hoy? Like this. ¿Cómo te sientes? That was a little bit of money you had. Era lo poquito que yo And now tenía. you're starting to think that person owes you something. Y ahora estás pensando, esta persona me debe. You better let that go. Tienes que dejar If esto you ir. don't let that go, Si no dejas esa deuda ir, God will make a note of your debts. in Dios heaven. apuntará tus deudas en And el if He cielo. does that, you will lose your anointing. Y si Él empieza a apuntar tus deudas en el cielo, vas a perder tu unción. I don't know about you, but I love the book of Matthew. No sé lo que te parece, pero a mí me encanta el libro de Mateo. I like the challenge of Matthew. Me encantan los There are desafíos. 4 Gospels. Hay 4 evangelios. Matthew, Mark, Luke, and John. Mateo, Marco, Lucas y Do Juan. you know where you're supposed to start reading? ¿Sabe dónde deberías de I empezar? don't know if you've ever read the whole Bible. Yo no sé si has leído la Biblia Do you entera. realize what you're missing? ¿Te das cuenta de lo que te estás How are you perdiendo? ever going to do God's perfect will ¿Cómo vas a hacer la voluntad de Dios if si you no don't read the whole Bible? lees toda la Biblia? But at least start with Matthew. Pero por lo menos empiece con Because there Mateo. you're going to read the teachings of Jesus. Porque ahí vas a leer las enseñanzas de And there's a Jesús. promise in the Word of God. Y hay promesas en la palabra In de John Dios. 14:26, En Juan 14, it 26, says there, dice ahí, Jesus promises to those who would follow him. Jesús promete a los que le vayan a He said, seguir, wait for the Holy Spirit. espera que venga el Espíritu Santo, Because when he comes, he will teach you all porque things. cuando Él vendrá, te enseñará todas las And cosas he will bring back to your remembrance y te recordará every- todo everything I've said unto you. lo que yo os he dicho. That's amazing technology right there. Esto es una tecnología que sobrepasa la que tenemos. Some of you are having problems with your brain right now. Algunos de vosotros tenéis problemas con vuestro I cerebro. tell you, it's a curse. Te digo, eso es una Because maldición. you are being Lord of your own life. Es porque eres señor You're de tu trying to remember propia everything, you're vida, trying to work everything out. intentas entenderlo todo, controlarlo Your todo, mind is like this. intentas It's saberlo running todo all the time. y tu mente está ahí siempre cavilando. God's not going to help you. Eso no te va a I ayudar. mean, even he wanted to, you wouldn't hear what he was saying. Incluso si Dios quisiera ayudarte, no podrías escucharlo, Because your mind is so cluttered, so porque tu full. mente está agobiado de stressed. pensamiento, de estrés, You can't hear that tiny voice. que no puedes oír la dulce voz. You know, I can tell you so many testimonies Yo te puedo dar muchos where testimonios. I've been going somewhere and the Holy Spirit's told me something just as I'm leaving the building. Cuando yo iba a algún sitio, el Espíritu Santo me estaba And it might be diciendo something I've left behind. algo cuando salía It del might be something culto. I'm supposed to do before I get on the next airplane. A lo mejor me estaba hablando de algo que tengo que hacer It antes may del be something próximo I need to avión, buy, whatever. algo que tenga que comprar, Why algo. would God do this? ¿Por qué Dios hace eso? I mean, why is he bothered about these tiny ¿Por qué things? Dios me está hablando de detalles? He's God. Él es Dios. He's the creator. Él es el creador. Why is he spending time telling me ¿Por these qué small está things? pasando tiempo para enseñarme cosas pequeñas y Because that was sencillas? the way we were supposed to be. Porque esa es la manera que se supone que hemos de Stop funcionar. using your brain. Deja de usar tu I can cerebro. understand why the world uses their brains. Yo entiendo por qué el mundo usa su Because cerebro. they have lost their connection with God. Porque han perdido la conexión con It's through Dios. sin.
por el pecado. Sin cuts you off from God. El pecado te corta de Dios. But the moment you confess your Pero el sins, momento que confiesas that tus connection pecados, between esa God and man is conexión restored. con Dios es restaurada. now you don't have to think anymore. Ahora no tienes que cavilarlo you todo. just have to listen. Basta escuchar. Which way do you want to do this? ¿Cómo quieres hacerlo? Do you want to live your life ¿Quieres vivir tu vida trying to work it out with your common intentando sense? entenderlo todo Are con you trying sentido to be común? like, are you trying to read this Bible and make some sense of it? ¿Está intentando cuadrar cada pieza de la Biblia intelectualmente? You are going to die. Pues vas a morir en el Because intento. this is the written word. Que esto es la palabra escrita. You know, I see people doing this. Yo veo mucha This is what gente. you're doing. It's not what I'm doing, it's what you're doing. Es lo que tú estás haciendo. You have a problem. Tienes un Maybe you problema. have a sickness. A Maybe lo you mejor have a tienes una backache or enfermedad. something. I A lo don't mejor know. te duele en algún And so sitio. you go looking through the Bible Y vas buscando la and you Biblia, find a verse encuentras un that versículo. somehow applies to your Dice, situation. ay, pues mira, este versículo You me didn't va really muy check bien. all the context, No miraste el contexto. but you claim that. And you Reclamas try to ese turn versículo this dead word, y intenta this cambiar written word, esta palabra into a escrita living word by en shouting una at it palabra viva and gritando then trying to sobre say in ella. Jesus' name at the end of it. Y al final le pones en el nombre de Well, Jesús. you don't have authority to do that. Pero tú no tienes autoridad para hacer You eso. have no authority to do that No whatsoever. tienes autoridad para que una palabra And if you escrita keep doing that, Vamos, si tú sigues the haciendo devil's así, going to make a fool out of you. el diablo se ríe de You're ti going to start to doubt in the power of God y empezarás a dudar el because poder you de keep quoting Dios the word and nothing happens. porque citas la palabra de Dios y nada ocurre. The word doesn't work like that. La palabra no funciona The así. word works at his command. La palabra funciona cuando Él That's la why da. Jesus told those disciples, pray, thy will be done. Por eso enseñó a orar, hágase tu voluntad. He didn't say go claiming the blessings. Él no dijo, ve a reclamar I las don't- bendiciones. I don't think anymore. Yo he dejado de pensar. What I do is I listen. Lo que hago es I'm escuchar. tuned in. Yo afino. I got my radio on the right Tengo channel. la onda de mi radio en el canal del cielo. Your radio is tuned to the wrong channel. Y Mine's tu tuned to the right tu one. radio, ¿a dónde la tienes tú sintonizada? I'm listening to God. Yo estoy sintonizado And I say, a la "God, what voz do you de want me Dios. to do?" Y digo, Dios, ¿qué quiere que haga? I don't care about my life. No importa mi I don't vida. care if I'm half dying. No me importa si I estoy don't care if I've had muriéndome. no sleep. No me importa si he dormido. Whatever I need, God will Que supply it. lo que yo necesite, Dios me lo va a dar. All I need to do is His perfect will. Lo That's único all. que tengo que hacer es su voluntad perfecta. Nothing else is important as Nada that. más es importante. Now, if you live like that, Si vives así, the miracles will follow you. los milagros te siguen a But ti. if you do it your way, Pero si lo haces a You tu get no manera, miracles. no hay milagros. it's your choice. Tú eliges. Live the way you want to live, but don't come to me when nothing's happening in your life. Pero no me venga a mí cuando las cosas no ocurren en tu vida. I never ask God to bless me Yo nunca pido a Dios que if me I'm bendiga living in sin. si estoy viviendo mal. So you better change your prayer life. Así que mejor cambia tu forma de orar. So I hope you're getting what I'm saying Espero today. que entiendes lo que estoy diciendo hoy. So this particular passage here Este pasaje telling us how to pray. nos dice cómo orar. But let's turn to the book of John now, Vamos a Juan, because el Evangelio, this is how it was in the beginning. porque así fue al Some of principio. you like principles. Algunos de vosotros les gustan los This is principios what you're doing. y eso es lo que haces. You're trying to follow principles in the Word of God. Estás intentando You're seguir trying to principios, follow guidelines. guías. You know, like it says in the Word. Dice, You reap what you sow. dice la palabra que ciegas lo que siembras. So that's true. Eso es verdad. It's a law. Es una ley, It's a principle. es un principio. But there are other things that are not so clear. Pero hay otras cosas que no son tan And God claras. can make exceptions. Y Dios puede hacer If you excepciones. don't believe, Si no study all crees, the exceptions. estudia todas las He excepciones. told Hosea Le dijo a to Oseas marry a harlot, to marry. que se tenía que casar con una prostituta. Is that right? Eso estaba bien. That's not right. Eso seguro que no será But de he Dios. told him to do it. He told Pero him le to do dijo a Oseas que lo hiciera. it. Is this your gospel? ¿Eso es tu evangelio? God can do whatever He wants to do. Dios puede hacer lo que Él So quiere. you got to listen to God. Tienes que escuchar. And in the book of John, En el libro de Juan chapter 1 and verse 1, 1:1
This is where a most amazing statement is said. Una palabra, It says, una declaración and this is sorprendente. hard for some people to understand. Y es difícil para ciertas personas And this is the entender. Gospel of John now. Y ahora estamos en el Evangelio de You know, Juan. if you read some of the other Gospels, Si lees los otros evangelios, they kind of give a nice explanation, a nice introduction. algunos dan pues una bonita Matthew, for explicación. example. Mateo te lo explica bien claro. Look at Mark, for example. Marco todavía más They claro. kind of introduced everything nicely. Introducen las cosas en un orden que la But mente... John is like, boom, Pero, straight into it. pero Juan como que está en otro nivel. I mean, I think he was a fiery preacher. I really do. Yo creo que era un predicador de mucho celo. I mean, he's straight in there. In the beginning was the Word. En el principio era el And the Word verbo. was with God. Y el verbo And the era Word was con God. Dios y el verbo era Dios. That can go just straight over the top of your heads. Wow, esto desde la primera palabra va por encima We're de not nuestra talking about cabeza. the written Word. Él no está hablando aquí de la We're palabra here talking escrita. about the living Word. Está aquí hablando de la palabra There weren't viva. any principles. There weren't any laws. There weren't any guidelines then. En el principio no había ni leyes, no existía la ley. There was No, nothing. no había palabra Only escrita. God. Había solo Dios. And everything came out of the mouth of God. Y todo salió de la boca de And as it Dios. came out of his mouth, so it came into being. Y en la medida que salió de su boca, se creó. And this is what was happening in that time. Y eso ocurrió al principio. Everything was created by him and through Todas him. las cosas fueron creadas por Él y para Él. Now you can just put the name of Jesus in here, okay? Puedes poner el nombre de Jesús ahí dentro. But I don't want you to do that today. Pero hoy vamos a dejarlo. I want you to put another phrase in there, the living word. Vamos a poner la palabra viva. It was the living word that created everything. Fue la palabra viva viva y eficaz, ¿no? Hebreo 4:12, que creó todas las cosas. John 1:3 says Y this. Juan 1:3 It dice, says all things were made by todas him, las cosas por Él fueron and hechas without him y sin Él was not anything nada made that was made. de lo que ha sido hecho fue hecho. People don't believe this. Y muchas personas no creen Scientists esto. don't believe this. Los científicos no creen esto. They believe there's some kind of order to the planets. Ellos piensan que siempre ha habido un orden a los They're planetas. trying to calculate the size of the universe. Están intentando calcular el tamaño del They're universo. trying to say, is it expanding? Is it Están diciendo, ¿qué está pasando? ¿Está They're expandiendo, trying to find contrayendo? some kind of explanation for Están everything. buscando explicaciones para todo. There is no explanation. No hay explicación. The only explanation given in the Word of God La única explicación dada en la palabra de is Dios His Word es que directed the la heavens and the earth. palabra creó los cielos y la tierra. If there's any order to it, it came from God's mouth. Así que si hay un orden, es aquel que salió de la boca de Dios. So if you want to find any kind of principles, you might be able to explain it through the Word, but that's all. Si quieres buscar principios, pues por la palabra se puede, se So why podría. are you looking at the stars? You should be looking at the Word of God. Pero los científicos le vamos a decir, ¿por qué buscas en las estrellas? Deberías buscar en la Now, palabra. this is important tonight. Y esto hoy, esta noche, este Some of culto, you es here importante, tonight porque algunos de vosotros Are aquí never going to become who you're supposed to be. nunca llegaréis a ser quien deberíais de And ser. you're going to die. Y moriréis. You're never going to be the fulfilled person God Y has nunca planned for you. llegaréis a ser la persona llena que Dios quiere que Do you sea. realize that we're going to stand before God on the last day? Te da cuenta que todos y cada uno de nosotros tendremos que estar He's delante not de gonna Dios. ask you whether you're a pastor or an No te va a evangelist preguntar or si an eres apostle. pastor, evangelista, apóstol. He's only going to ask you one question. Solamente te va a hacer una pregunta. And that question is this: did you do my perfect will while you're on this earth? Y la única pregunta será, ¿hiciste mi perfecta voluntad durante tus días en la tierra? You were sent here for a reason. Fuiste enviado por una And razón. you were given a certain amount of time to do that task. Y fuiste dado cierta cantidad de tiempo para cumplir la tarea. If we look at Jesus Christ, Si miramos a He Jesús, came into this world. vino a este mundo, He is God. Él es He Dios. had equality with God. Él tenía igualdad He con had Dios. all authority, all Él power. tenía toda autoridad, todo He poder. knew
intimate things. Él sabía cosas secretas de Dios. You know, he had fellowship with God. Tenía comunión con Dios. And then he came into this world, right? Vino y entró en And este what did he mundo. do? ¿Y Did qué he bring hizo? any baggage with him? ¿Qué hizo con él cuando vino? Vino con No. toda la maleta del He conocimiento. came into this world and stripped himself. Entró en este mundo y se vació. I mean, that was a dumb decision in the natural. You understand? ¡Wow! ¡Qué decisión más tonta en el If natural! you've got a hard task ahead of you, Si tienes una tarea tan grande y tan importante que cumplir y tantas cosas que hacer, ir a la cruz, morir en la cruz según las why Escrituras, would you do that? ¿por qué te vaciaste? I mean, there's all the answers. Y ahí están todas las There's respuestas, all authority, all power. toda autoridad, todo poder. This is what the church prays like today. They want more power, Y la more iglesia authority, está more de hoy, anointing. más unción, más poder, más. If you pray like that, Si oras así, you will never become who you're supposed to be. nunca llegarás a ser quien tienes que ser. You don't understand. No entiendes. Jesus Christ Jesús stripped himself. se vació, se despojó de todo, Everything. de todo. Then he came into this world, Entró right? en ese mundo, And he submitted se himself. sujetó. This is the Son of God. Ese es el Hijo de Dios, el más grande, This is omnipotent God. el omnipotente Dios. And he put himself Y in a se human form. puso en una forma humana. Then came among us and suffered and died. Vino, sufrió y murió. Is anything making any sense to you? ¿Cuadra algo lógico en todo esto? I mean, he's got a big job to do. Tiene una gran tarea que Couldn't he cumplir. just taken a little bit of power No, from heaven? no podría haber traído un poquito Or de a poder, little bit of anointing or a little un bit. poquito de unción. He stripped himself. Se despojó And he took one thing with him. y se trajo solamente una cosa. He submitted himself to the Father. Se sujetó al Padre. And he just heard from the Father. Dependía de oír de Dios. And he trusted the Father. The Father would not kill him before time. Confiaba en Dios por todas las cosas y que Dios no lo iba a matar And antes that de God tiempo. was going to direct him in Y every que little Dios step. lo iba a guiar en cada paso. And God would anoint him when he needed anointing. Y que Dios lo iba a ungir cuando lo necesitaría. Just concentrated on doing exactly Se what the centró Father wanted him to do. That's all. Exclusivamente en hacer lo que el Padre quería que hiciera. How many churches are working out their salvation like that? They are not doing that. ¿Cuántos están obrando su salvación de esta manera? They just pray like a hypocrite. Están orando como They hipócritas. say, oh God, Dijo, Señor, weak. soy débil, anoint me. úngeme. No, we don't need that. No, no I'm necesitamos. praying for weakness. Yo pido que Dios me Because when I'm weak, I'm strong. debilite, porque cuando soy débil soy fuerte. If I'm strong, I might do what I think is right. Si yo soy fuerte en mí mismo, pensaré algunas cosas y intentaré hacer lo que a mí me parece. This is an important statement if you can understand it. Es una declaración importante si la puedes What you entender. think you know hinders you from knowing what you need to know now. Lo que crees conocer What you te think you impide conocer lo que debes saber. know. All you need to know is the next step. Lo único que necesitas saber de parte de Dios es cuál es el siguiente You don't paso. need to know the full picture. No necesitas conocer You don't need to know el the end cuadro from the beginning. entero. No necesitas conocer el final desde el principio. Christ, Cristo, when he came into this world, cuando entró en he este knew mundo, basically what he had to do. él sabía más o menos, sabía lo que tenía que hacer, But I believe he didn't know the full picture. pero no tenía el detalle completo de lo que tenía que Because he hacer, chose not to know it. porque él eligió de no conocerlo. He chose not to know it. Él eligió depender And completamente. he only did what he saw his father doing. Y That's all. solamente hizo lo que vio a su padre hacer. You and I Tú y have yo the same possibility tenemos la misma to live posibilidad exactly the same way. de vivir la misma manera. And we will not only overcome sin, Y no solamente venceremos el we will pecado, overcome the grave, venceremos la we'll tumba, overcome suffering and everything else. venceremos el sufrimiento The Bible y todo. says, La Biblia dice Those that do the perfect will of God abideth forever. que los que hacen la perfecta voluntad de Dios permanecen para siempre. Some of you think you're not going to die Algunos de vosotros pensáis que because nunca you vais said a prayer. a morir porque habéis hecho I don't una agree with that doctrine. oración. Yo no creo en esta I doctrina. think you're still going to die even if you're born again. Yo creo que vas a seguir muriendo aunque hayas nacido de And the nuevo. reason for that is in Romans 8:13. Y Romanos 8:13 And it says there, if you dice, continue in the flesh, you will surely die. si sigues en la carne, morirás. But if by the Spirit Pero si you por put to el death that Espíritu flesh,
haces morir You will las live. obras de la carne, So don't tell me morirás. because you're born again Así that you que will no live. me digas que por haber nacido de nuevo. You're supposed to use the fact you have the Holy Spirit Debes usar al Espíritu Santo to kill that old nature para matar esta vieja naturaleza and get to the root of sin y llegar a la raíz del pecado and then connect with heaven y conectarte con el cielo, and get your spiritual Wi-Fi recibir tu wifi, tener tu and wifi start conectado, doing exactly whatever the Father wants que you la to do. conexión con Dios esté abierta y escuches lo que tienes que hacer. Now hear what I'm saying today. Y lo que estoy diciendo hoy In the book of the Gospel of John, en el Evangelio de Juan chapter 1 1, and verse 12. 12. Let me just show you how blind the church is today. Mira cómo ciego podemos estar la iglesia hoy. This is a famous verse. 1:12, versículo muy It conocido. says here, to as many as A received todos him, los que le recibieron, he gave them power. He gave them a authority. los que creen en su nombre, To les be dio the sons of God. potestad, autoridad de ser hechos hijos de Even Dios, to those who believe on his los name. cuales no son a los que creen en su nombre. What does that mean? ¿Qué significa eso? You know, I know what people think it means. Yo sé lo que la gente If cree I que took sí. that verse around to many churches here, Si yo llevaba este versículo a las I think iglesias, most born again churches, creo que la mayor if parte they're Bible de las iglesias creyentes que they creen en la Biblia believe in that verse. They know it's in the creen Bible. en este versículo, creen, lo It's a conocen, promise in the Word of God. es una promesa de la palabra de And Dios. if I said, have you done that? Y si yo les pregunto, ¿tú has hecho esto? They would say, yes. Dice, sí, nosotros hemos recibido. But I would say to them, no, you haven't done it. Y yo le diría, no, no They would habéis start recibido. disagreeing with me. Y ahora entonces se pondrán a desacuerdo conmigo. Well, what is the truth? ¿Qué está diciendo It aquí? looks like we've all done that. Parece ser que todos hemos Surely have cometido we ese received error. Jesus? Claro que hemos recibido a I mean, Jesús. Jesus is the living word, is he not? Jesús es la palabra And viva. I've received Jesus Y yo in my he heart. recibido a Jesús en mi corazón. Well, let's look carefully. Vamos a mirar. I'm not talking about receiving Jesus as your Savior, by the way. Ese versículo no habla de recibir a Jesús como tu Salvador. I'm talking about receiving Jesus as your Lord and Master. Este versículo está hablando de recibir a la palabra viva como tu Señor y tu dueño. What is the context of this verse? ¿Cuál es el contexto de este Always look versículo? at the context. Siempre debes de mirar el contexto. Context is not talking about receiving the salvation. Ese contexto no habla de recibir It's talking about salvación. receiving the living word. Está hablando de recibir el verbo vivo. Jesus said to Nicodemus, Jesús le dijo a Nicodemus, he said, marvel not that a I say Nicodemo, to you no te extrañes que that te you dije must be born que again. debes nacer de nuevo. He said, the wind blows where it wants. El viento sopla donde quiere. You hear the sound thereof. Escuchas el ruido You de don't know él. where it's coming or No where it's sabes going. ni de dónde viene ni a dónde va. But so it is. Pero así es Everyone who's born of the para Spirit. todo aquel que es nacido del Espíritu. That's a serious statement there. Acaba de decir algo fuerte. So if you're really born again, Si has nacido de verdad According to Jesus, del Espíritu según your Jesús, life becomes very strange all of a sudden. tu vida ha de ser muy rara de You're repente. no longer controlled by your brain. Ya no se te controla por la mente. Now you're controlled by heaven. Eres controlado por el wifi In other celestial. words, the Holy Spirit says, go there, you El go Espíritu there. dice, vete ahí, If y the tú Holy vas. Spirit says, go there, Vete you para go acá there. y tú te vas para The allá. Holy Spirit says, El go there, Espíritu you go Santo there. dice, vete para acá, ve para allá. You're like the wind now. Eres como el viento ahora. There's no explanation for the Ya wind. no hay explanación por el viento. I mean, with all the technology, Nadie puede explicar el the viento. Con weatherman toda la still tecnología, gets it wrong. el hombre de la meteorología, del tiempo, el hombre del tiempo se sigue equivocando. Tonight, Hoy, I don't know if you're born again. yo no sé si has nacido de You nuevo. may be born again. Puedes que haya Maybe nacido you de nuevo. received the Spirit of Puedes God que hayas inside of you. recibido el Espíritu de And Dios you dentro are de telling ti. me Y me estás diciendo that you're born again. que estás nacido de nuevo. Do you think Spain wants to know that? ¿Tú crees que España quiere saber eso? What about if I sent you out? ¿Qué pasa si yo te And I envío said, fuera? now you go and tell people they need Y to be yo born te digo, again. ahora ves y diles que tienen que nacer de And they nuevo. look at you. Y miran tu vida. And you know what they see? ¿Y sabes lo que ven? Yes, they see that you've been changed by something. Si ven que has sido They see a little transformado, change.
si ven un pequeño cambio and yes, you have received the Spirit of God, y has recibido el and Espíritu de yes, you Dios do have the new nature inside you, y tienes la nueva naturaleza de Dios dentro but de they ti, also see the old nature, pero también ven la vieja naturaleza and they look at you, y te miran and they get a bit confused. y están confundidos. They say, well, I see one person, but he's got two personalities. Yo veo una persona, pero tiene dos personalidades. I mean, who wants to have that? ¿Quién quiere esto? Is that good news for the world? ¿Es buena noticia para el mundo? What about if I went preaching the gospel and I said, you can have these two personalities inside you? Y si voy a predicar el Evangelio, dice, ahora puedes tener estas dos personalidades dentro de I ti. mean, you'd be locked up. El hombre bueno, el hombre malo. I mean, the Oh. world would lock you up because El- they don't want el people to mu- have dual personalities. El mundo no quiere a esquizofrénicos. You are supposed to only have one personality, Se supone que tenemos que tener una the sola, spiritual nature. la naturaleza So espiritual. if you're really born again, Así que si de verdad has God's nacido intention was de that you nuevo, stop la thinking intención de Dios es que dejaras de controlarte por tu and mente, you keep your mind still. que dejes que tu mente esté tranquila. I'm not talking about your mind being empty. No digo vacío, ¿eh? No, la still. no mente vacía, la mente tranquila. God will renew your mind. Dios renovará Your tu job is to mente. keep your mind still. Tú tienes que tranquilizar. Your job is, Tu obra, tu trabajo is to capture every thought. como dice la palabra, de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia. Capture every thought to the obedience of Christ. Cautivar todo pensamiento a la obediencia de You don't Cristo. know where the verse is, 2 Corinthians 10, verse 5. Segunda de Corintios 10:5. Now, when you do that, Y cuando llevas you're todo pensamiento you're starting cautivo, to get a renewed mind. entonces empiezas a tener una mente Now you're hearing a voice. renovada y escuchas la voz. And then when people ask you a question, Y cuando las personas te hacen una pregunta, instead of you answering it out of your flesh, en vez de contestar en base a tu instead carne, of you answering out of your own doctrine, en vez de contestar en base a tu propia doctrina, the Spirit of God drops a thought in el your mind, Espíritu de Dios coloca el pensamiento en tu mente and that is a word in season y for that esto person. es una palabra a tiempo, es el rema para And they esta say persona. to you, Y entonces te dicen, how did you know that? wow, ¿cómo supiste eso? Who told you? ¿Quién te dijo tal cosa? One man came to me one time, he's demon possessed. Un hombre vino un día que estaba lleno de demonios And this man was so full of many demons. y este hombre tenía tantos demonios. And he said to me, Me dijo, he said, you need to cast the demons out of me. tú tienes que echar fuera los demonios de mi vida. I said, why? Y digo, ¿y yo por qué? Why do you want me to do that? ¿Por qué quieres que haga Just so esto? you can go back to your life of sin? ¿Para que puedas volver a tu vida de If pecado? I cast these demons out, you'll be a lot worse, I told him. Si yo echo ahora fuera estos demonios de tu vida, vas a terminar peor. Now, he had come to my house Había venido a mi casa thinking he would get a quick remedy from a Pentecostal. pensando que iba a conseguir un remedio rápido de un pentecostal. And this man refused to admit that he was sinning. Y este hombre rechazó, rehusó Now, reconocer be que careful estaba what you say to a man of God. pecando. Cuidado lo que estás diciendo a un hombre de And this Dios. man insisted. Y este hombre He insistió, said, no, I have not sinned. no, yo no he pecado. And this man was looking at me. Este hombre me estaba mirando And I said, Holy Ghost, y dije, Espíritu what do you Santo, want me to say to ¿qué this man? quieres que le diga? And I pointed at him. Y le apunté el And dedo I told him the name of the woman he committed y le adultery dije with. el nombre de la mujer con quien se acostaba. If you think that that you can hide from God, Si you tú crees que te puedes esconder de Dios, immediately this man began to de shake. repente este hombre empezó a sacudirse. He was amazed. Fue He said, sorprendido. how did you Dice, know ¿cómo that? supiste eso? He immediately recognized that Él God reconoció had spoken to me. inmediatamente que Dios me He había said immediately he hablado. fell on his face. He Cayó began to say, God, de forgive rodilla me. y le pidió perdón a And he Dios. said, I'm repenting. I said, no, you're Dice, not me estoy repenting. arrepintiendo. Y yo le dije, no, 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 tú no te I estás said, all you're doing arrepintiendo. at the moment is confessing. Lo único que estás haciendo ahora, estás confesando algo porque has sido You destapado. need to repent. Necesitas He cambiar. refused.
Él And this is rechazó. what he said to me. Él no quiso cambiar. He said, okay. Dijo, vale, de And acuerdo. he spoke to me like this. Él me habló, él me dijo This was así. the man, not the demons. Es el hombre, no el I demonio. bound the demons so they couldn't Yo speak. ató al demonio, no podía hablar, entonces He el said to hombre me, me, he said, me if dijo, you will not cast the demons out, él me dijo, si tú no me echas and fuera now al he was in demonio, my home now. y right? estaba en mi He casa, said, I'm going to make them manifest here. yo voy a hacer que los demonios se Now, manifiesten maybe aquí. you've never seen demons manifest like this. A lo mejor tú nunca has visto demonio This manifestarse, man, green slime started coming literally out of his mouth. pero not making it up. baba verde estaba saliendo. Eyes in his head. Y- It y- went right back in Y his los head. ojos se fueron para atrás, And he todo began blanco, to shake. y empezó a sacudirse. And he's doing this in my home. Y está haciendo eso en mi casa. Now I'm just standing there and I say, Holy Ghost, what do you want me to do? Y estoy diciendo, Señor, ahora, ¿qué quiere que I haga? didn't pick out my manual on how to deal with demons. Yo no saqué el manual de cómo tratar los I don't have demonios. one. It's burnt. No You tengo, understand? no tengo. Yo lo quemé, hermano, I no don't tengo. follow methods. I don't Yo follow no busco guidelines. método, yo no busco I guías. believe if you go to Bible college, you're going to hell. Yo creo que si vas solamente al You estudio do not bíblico, learn methods. a la escuela bíblica, te vas al You infierno. learn to trust and obey. Tienes que confiar y You obedecer. learn to hear God and Tienes do que what He oír a says. Dios y hacer lo que dice. Bible college is the enemy of the faith. Y la escuela bíblica son enemigas de la fe. If you want to learn the scriptures, Si quieres conocer las you escrituras, just read them léelas and you let the Holy Spirit show you what you y need to do. deja que el Espíritu Santo te muestre lo que If you necesitas are saber. called of God, Si eres llamado de you Dios, will become who you're supposed to be llegarás a ser lo when que you has de learn ser one thing, cuando aprendes una how cosa, to trust and obey. cómo confiar y obedecer. Because the calling of God on your Porque life el llamado de Dios sobre tu way, vida way beyond es your reasoning mucho and más understanding. allá de tus diplomas y de tu razonamiento. So if you don't trust Him, Así que si no confías en doesn't matter Él, how much Bible knowledge you have, you poco will never get importa there. el conocimiento que tengas de Dios. So this man, Este hombre he left my house, se fue de mi casa and I just said one word. y le dije una palabra: I said, "Stop what you're doing." deja lo que estás I haciendo. didn't say anything else. No le dije nada más. I didn't say stop what you're doing in the name of Jesus. No dije en el nombre de I didn't Jesús. have to raise my voice. Yo no tuve que levantar y I said, gritar. "Stop that." Le dije, deja esto. And immediately the man became rigid. They had to Yeah. carry him out. El hombre se quedó como una piedra, tuvieron It was que like stone. sacarlo, era una piedra. And the poor people with him were absolutely amazed. They said, "Where did you get that authority?" Y la gente que estaban con él dije, wow, ¿de dónde viene tanta autoridad? I forgot to say in the name of Jesus. Se me olvidó decir en el nombre de Jesús. I don't need to say in the name of Jesus. No necesité Maybe decirlo. you need to say in the name of A lo mejor Jesus. tú necesitas Because you decirlo don't have authority like porque that. no tienes autoridad así. You see, the demons, they know who has authority and those who Los don't. demonios saben quién tiene And autoridad y saying in the quién name no. of Jesus doesn't give you more Y authority. decir en el nombre de Jesús no If te you're da not a ti walking with God, más autoridad. Si no If you don't andas have a con relationship Dios, with si no God, tienes una you relación have con Dios, no authority no tienes autoridad. because you're doing your will. Porque estás haciendo tu You're voluntad, not doing His will. no se estás haciendo su So voluntad. repent. Así que And arrepiéntate. in John 1:12, Y en sorry, Juan 1:12 this says, dice to as many as received que a Him. todos los que le This is recibieron, not talking about receiving Jesus as your personal no Savior. habla de recibir a Jesús como tu Salvador This is talking personal. about receiving the living Word. Está hablando de recibir a la palabra viva de That was Dios. that same word that was there at the beginning. Ese verbo que estaba allí al principio, That word that Ese verbo changed the universe, que cambió el universo, flung stars into space. que colocó las estrellas en el That espacio. same word, you have to receive it, Esta misma palabra la tienes que recibir. which means that you have to be prepared to do whatever, Significa que tienes que sujetarte whatever a the ella Holy Ghost tells you to y do. hacer todo lo que el Espíritu Santo And te you live diga. like that now. Y vives así. Now, if you can't live like that, Si no puedes vivir así, you will never become a son of nunca God. llegarás a ser un You'll hijo never do it. de Dios. Because Nunca. you're using your mind. Porque usas tu mente Using natural. common sense, logic. Utiliza la lógica humana You'll never be spiritual, ever. y nunca serás espiritual. If you want to know what spiritual means, Si quieres saber lo que es It means espiritual, somebody who significa, listens to the Spirit and does what the significa Spirit says. alguien que escucha la voz de Dios y hace lo que Dios dice. that is not by works. No es por obra, You don't become more spiritual by praying or no reading your eres Bible. más espiritual por orar o leer la You Biblia, don't become more spiritual by fasting. no eres más espiritual ayunando.
You just become spiritual by humbling yourself Eres espiritual humillándote, and stop thinking and start listening and doing what dejando it de says. pensar tus propios pensamientos y hacer lo que Él Now dice. tonight I'm going to finish with one verse. Y esta noche voy a terminar con una palabra, This is an important verse. un From versículo what I'm saying, it sounds like que es a lot of importante. people going to hell. Por lo que estoy diciendo, parece que hay muchas personas que And van al we infierno. deserve hell, Y honestly. merecemos, de verdad, But I todos want to give you merecemos. eternal security Pero tonight. yo te quiero dar eterna I'm seguridad. not going to give that based on my authority, on the authority of the Word of Yo God. no lo voy a dar basado en mi autoridad, lo voy a dar basado en lo que If dice la you Biblia. want to perish, go ahead, just keep living your way. Si Do it quieres your way. perecer, pues adelante, siga haciéndolo a tu manera. But this is what the scripture says. Pero eso dice la Escritura. I'm not talking about John 3:16. No hablo de Juan 3:16. John 3:16 only promises you should not perish. It doesn't say you won't perish. Juan 3:16 solamente te dice que no perezca, no, God- quiere decir, no dice no perecerá. God's plan was never that anyone should perish. El plan de Dios no es que nadie perezca, But people can still perish. pero la gente puede perecer. So where does it say in the Bible Así que ¿dónde dice en la Biblia that you will never perish? que nunca It perecerás? says in one place. Lo dice en un lugar. And in that place it also gives you the condition. Y en este lugar que vamos a ver también te da tres You better- condiciones. You need to listen to those conditions tonight. Necesitas apuntar estas tres condiciones. If you're not doing those conditions, Porque si no cumples estas tres you are condiciones, still in danger of hell. sigues aún en peligro de perecer en el Now, infierno. You might make it, don't get me wrong, Puede que llegues. but you're taking No, a chance. no me entiende mal, pero está I jugándotela. don't like to take chances of my own soul. Y a thank you mí very con much. mi alma, yo no me gusta jugar con mi alma. But if you want to play games with your own soul, Pero go si ahead. quieres jugar con tu propia alma, pues And entonces you're going to be nervous on the last day. adelante. Y el último día, cuando llegues al cielo, te vas a poner muy And you might have nervioso. just crossed that line too many times. Y a lo mejor has traspasado esa raya and that's demasiadas it. veces. You're going to hell. Y ya terminas en el infierno. It's your choice. If you want Es to play tu that elección. Si quieres jugar game. But esto. I am not playing that Pero game. yo no voy a jugar esto. The scripture is found in John 10, Juan 10, verses 27 and 28. Read carefully with me. 27 y 28, ahí tienes la fórmula para ser salvo eternamente. It says here, Jesus said, "My sheep hear Mis my voice. ovejas oyen mi voz. I know them, Yo las conozco. and they follow me, Me siguen. and I give unto them eternal life, Yo les doy vida eterna. and they shall never perish, Y no perecerán jamás. neither shall anyone pluck them out Ni of my nadie hand." las arrebatará de mi mano. This is a promise in the word of God. Esto es una promesa en la palabra de God's word Dios. does not lie. La palabra de Dios no miente. If God says Si Dios you will dice never perish, that means you will never no perish. perecerá jamás, es que no perecerás Now, jamás. let's read the conditions. Pero vamos a leer las condiciones que hay que Three cumplir. things you have to do. Tres cosas que hay que hacer. Number one, Uno, you have to hear his voice. tienes que oír su voz. Not the voice of common sense, reason, No el sentido común, no el razonamiento, not the voice of the devil. no la voz del diablo. Those are the two wrong voices. Son las voces You got to equivocadas. hear the still, tiny, Tienes small que voice. oír la voz pequeña, This apacible. is not a demanding voice. No es una voz que grita. It's not telling you you're going to hell. No es una voz que te dice, It's ay, te just vas al saying, infierno. Do you love me? Es una voz que dice, ¿me amas? Jesus said to Peter, do you love me? Jesús le preguntó a If you Pedro, love me, keep my ¿me commandments. amas? Si me amas, This is what guarda you have mi to hear that mandamiento. voice. Tienes que oír esta voz. If your mind is so cluttered, Si tu mente So está stressed, so agobiada, full, estresada, llena, you are not going to hear that voice. no vas a oír esa voz. You've got to make room for that voice. Tienes que hacer lugar, espacio If you para don't know the verse, it's in Isaiah 55, verse 3. Isaías It 55:3 says, Incline dice, your ear, inclina tu oído, come unto me, ven a mí, hear, and your soul will escucha live. y tu alma vivirá. This is the promise of God. Esta es la promesa de This Dios. is not talking about salvation, it's talking about No está lordship. hablando de salvación, está hablando del señorío de The Cristo. verses before it tells you, El versículo antes come dice, and buy with no money. ven sin dinero, compra. Why waste your money on buying ¿Por things qué that gastas perish? dinero en las cosas que van a perecer? Why are you buying things that ¿Por have qué no eternal gastas value? cosas, dinero para comprar cosas que no tienen valor You eterno? realize ¿Te das cuenta? that you can't have things of temporal
and eternal things at the same time. No, You can't have both. no puedes tener las dos cosas, cosas temporales y cosas eternas. If you want things of eternal glory, Si quieres cosas de la gloria you eterna, have to give up things of temporal gain. tendrás que dejar de un lado las cosas de ganancia You temporales. can't have both. No puedes tener And ambos. if I had time, I could prove it to you. Y Okay? si yo tuviera más tiempo, te lo probaría. So let's just continue this teaching. Vamos a terminar con esta But when you predicación. come to Him, Cuando vienes a when Él, you really incline your ear and you come to cuando Him, inclinas tu oído y then vienes you're a going to Él, hear God's voice clearly. vas a oír la voz de Dios Because claramente. in His presence, Porque en su when presencia, you're close to Him, you'll cuando hear Him estás much better. cerca de Él, lo oyes mucho Then your mejor. soul will come alive. Entonces tu alma vivirá. Because now a new person will emerge. Porque ahora una nueva persona sale. A new character, a new dimension. Una nueva dimensión, una Because nueva you're being controlled by heaven. persona. Porque ahora eres controlado So por the- el cielo. So just saying you hear God Así que decir solamente que oyes a is Dios not enough. no es suficiente. I'm not talking about having the gift of knowledge or the prophecy. No estoy hablando ahora del don de profecía I'm o de talking- palabra de ciencia. When I did this, Cuando yo when I hice learned esto, to hear God, cuando yo the aprendí first thing my wife a said to me, escuchar a Dios, la primera cosa que mi mujer me dijo, you are not the person I married. tú no eres más la persona que yo me She said, casé, you have changed. has cambiado. You are no longer like the old Keith Jenkins Tú no anymore. eres más como el viejo Kiss que me casé. There has to be a massive transformation. Tiene que haber un cambio masivo If en you're nuestras really vidas. hearing God, Si estás oyendo a it Dios, cannot stay the same. no puedes seguir igual. Number two. Número 2, You got to get to know Him. tienes que conocerle. And to know Him, you Y- cannot have open sin in your life. Y conocerle no puedes tener pecado abierto en tu vida. Isaiah 59, Isaías 59, versículo it 2. says there our iniquities have separated us from Dice que nuestras iniquidades nos han separado God. de Our Dios. sins have caused Him not to hear us. Nuestros pecados han hecho que Dios no nos escuche más. Sin is disobeying God. El pecado es desobedecer a If I Dios. had time, I'd give you the 3 definitions of Si sin. tuviera tiempo, te daría las 3 definiciones del pecado. Go ahead. But God, okay, we've got time. Okay, the first Apunta, definition. apunta. Las 3 Number one. definiciones del pecado. Sin is anything contrary to God's perfect will El pecado es todo lo que contradice la perfecta voluntad de for Dios your life in thought, purpose, or action. para tu vida en pensamientos, propósitos o acciones. The second definition of Segunda definición sin del is pecado missing the mark. es faltar o fallar la meta. The new standard in the kingdom of God is now the cross. La meta en el reino de Dios es la It is cruz, not the law. no la ley. If you are following the law, Si sigues la ley, you have lowered the standard. has bajado When el Jesus nivel. died on that Cuando cross, Cristo murió en esa cruz, right became wrong and wrong became right. lo falso fue hecho correcto y lo correcto fue hecho falso, Because He died for me. porque Él murió por mí, He died for you. Él murió por ti. And we were the sinners and He was not the sinner. Nosotros éramos los pecadores y Él no era So there is pecador. now a new standard in heaven. Ahora hay una nueva meta The en new el standard cielo. is whatever the Y Holy el Spirit cielo, says, Él dice, todo lo que el Espíritu do Santo diga, it. hágalo. there's no laws anymore. Esa es la meta. No son las leyes. There's only 2 laws. Hay 2 The leyes. first law says, La primera ley dice, whatever the Holy Spirit tells you to do it. todo lo que el Espíritu Santo te dice de hacer, The second hágalo. law is, Y la segunda ley whatever es, the Holy Spirit tells you todo not lo to que el do, Espíritu don't do Santo it. te dice que no haga, pues no lo haga. And the third definition of Y la sin tercera definición del is found pecado in Romans 14:23. es Romano 14, And it 23. says there, anything dice, that's not of faith is Todo sin. lo que no es de fe So you should be listening to God. es pecado. Así que escucha a Dios. You should be hearing from God. Deberíamos You oír a should be Dios. releasing faith Deberíamos liberar la fe and just doing whatever He says y like a little hacer child. solamente como un niño
lo que Él nos pide. It's not about foods, it's not about anything. It's about No what the Spirit is es saying. de comida, no es de reglas, no es de leyes, es de lo que dice el So Espíritu. if you're not operating in that faith, Y si no funcionas en esta your faith has got dimensión, to en be- esta fe, your faith has got to be ready to jump, esta fe tiene que estar dispuesta a saltar, because you never know when that living word is going to porque come. no sabes nunca cuándo esta palabra te va a llegar. And God says, go this way, Y te dice, vete acá, and you got to go that y way. tienes que ir para allá. Now he says, go this way, Vete para allá, you got to go that y way. tienes que ir para allá. It might not make any sense to your A lo mind, mejor tú no lo entiendes en la but if mente you natural, start thinking, pero si empiezas a pensar, you're going to start doubting. vas a empezar a dudar. Oh, but that doesn't make any sense. Why does God Ay, want to pero do es that que no for me? entiendo esto, ¿por qué Dios quiere que haga esto? And now you're going to sin, Y ahora vas a pecar because you now have doubt, and that porque doubt blocks your estás faith. teniendo duda y la duda So maybe you bloquea don't tu understand fe. these things. A lo mejor no entiendes But todo. if you want to walk with God, you will have to Si understand them. quieres andar con Dios, has de And the entender last one, estas you're cosas. going to have to follow Him. Último condición, seguirle Follow a Él. Christ. Seguirle, me Two siguen, things me are siguen, necessary. me siguen. Tres condiciones, me siguen. Number one, Uno, you've got to deny yourself completely. negarte a ti mismo. Forget yourself. Completamente, olvídate a Forget ti your mismo. feelings. Forget your emotions. Olvida tus emociones. Forget your career. Forget, Olvida tu forget carrera. your reputation. Olvida tu reputación. And you completely let it go. Y deja todo en las You manos de deny Dios. yourself Te completely. niegas a ti mismo Stop completamente. listening to yourself. Deja de escucharte a ti mismo. And then you take up your cross. Toma tu cruz. That means literally. Significa Ready to literalmente die if it's necessary to do God's dispuesto will. y dispuesto a morir si One es la thing you're gonna voluntad de learn very Dios. quickly. Una cosa que vas a aprender That rápidamente, if you want to do God's que perfect si will, quieres hacer la voluntad perfecta de you're Dios, going to have to suffer. vas a tener que sufrir. You can't do God's perfect without No suffering. You puedes can't. hacer la voluntad perfecta If I de didn't tell Dios you sin that, I would be sufrimiento. lying. Si yo no te dijera esto, estaría mintiendo. The point is, when you do God's perfect will, La cosa es que cuando tú haces la voluntad de Dios and you actually perfecta follow Him, y cuando le sigues, there's going to be little sufferings along the way. habrá pequeños sufrimientos en el This is camino. not suffering like you've experienced before. Pero eso no son sufrimientos como has experimentado en el pasado. What you experienced before was sufferings because of your sin. Lo que experimentaste en el pasado eran sufrimiento debido a tu pecado. There's two kinds of suffering Hay in the dos Bible. tipos de sufrimiento en la Biblia. There's suffering for righteousness' sake and Hay suffering for sufrir unrighteousness. por la justicia o sufrir a causa de la injusticia. So what I like is when that suffering is with me. Y lo que a mí me gusta es cuando este sufrimiento está conmigo. Let me give you some examples. Algún ejemplo. I go without sleep. Pues I no have to duermo. leave my house. Tengo que dejar mi casa. Maybe I have to go through some persecution or some Tengo que difficulty. pasar por alguna dificultad, alguna Maybe I face some persecución. dangers as I'm traveling. A lo mejor enfrento peligros mientras estoy viajando. I don't care. No me These importa. are my friends. Estos son mis If amigos. they don't keep happening, Si no how ocurren, do I know I'm on the narrow way? ¿cómo sé yo que estoy en el camino estrecho? If you don't like those things, Si no te gustan estas then cosas, it's not going to work. You understand? no va a So funcionar. if you're going to take up your cross, Si vas a llevar tu you cruz, have to be ready to suffer. tienes que estar dispuesto Paul a said, sufrir. "I Pablo want to know dijo, him." quiero conocerle a But Él he said through the fellowship of his a suffering. través de la comunión de sus sufrimientos. Hallelujah. Amén. So I pray God will help you understand Así these que yo te things. pido que Dios te ayude a But entender tonight, estas cosas. Pero esta For noche, those of you who want to respond to this message, para los que quieren responder de forma don't correcta, leave this building. no te vayas de este If lugar. you're feeling nervous, Si te sientes nervioso, if you know you need to get right with God, si sabes que tienes que ponerte bien con stop. Dios, Don't leave. Make sure you pray. Make sure you talk to asegúrate somebody. de hablar con alguien, de hablar con Dios. No one's going to ask you to put up your hand. Nadie te va a pedir que levantes la mano. We don't believe in that. No creemos mucho en esto. Salvation doesn't come by putting up your hand. La salvación no entra por levantar la You mano. know you need to get right with God. Si sabes que has de ponerte recto con Dios, Then you need God's help. así que necesitas la ayuda de You need Dios. to do something. Necesitas hacer algo. Maybe one thing you need to do is get some books here A lo tonight. mejor comprar algunos libros aquí para estudiarlo, I'm not trying leerlo. to sell books. No estoy intentando I'm not vender. trying to make money out of anyone. No estoy aquí ganando dinero. But I brought quite a few books with Pero me. he traído, llevándolo a mano, libros para And que I los don't do this tengas. because I like exercise. You No lo hago porque me gusta hacerme músculos. know? These books will change your life. Estos libros van a cambiar tu vida. And this one says, "My sheep hear my Y voice." este dice,
mis ovejas oyen mi voz. This has 300 verses in it. Tiene más de 300 Now, if you versículos. have this book, Si tienes este libro, make sure you read it right. asegúrate de leerlo First thing you bien. do when you buy this Primera book, cosa que tienes que hacer cuando compras ese libro, you write your name. pone tu nombre ahí, el nombre de la oveja. You are not going to give this book to anyone else. No le entregas este libro a nadie. And then the next thing you're going to do, Segunda cosa que you're tienes going que to make sure hacer, you're in the Spirit, asegúrate que estás en el you're going to Espíritu, confess your sins, confiesas tus pecados then you're going to find time to read it, y busca tiempo para then you're going leer to read and let the Holy Spirit y speak dejar to que el Espíritu de Dios te hable. you. When I first read this book, Cuando leí este libro I la had a primera pen vez, in my hand like that, yo tenía un boli en mi mano and I was ready. y estaba listo. And I was not reading it like an intellectual. Y no estaba leyendo como un I intelectual, wasn't there judging the content no of the book. estaba juzgando el contenido, I read it like a child, like a estaba simple child. leyendo como un niño. And I was waiting for the Spirit Y to estaba pierce my heart. esperando y cada vez que el Espíritu Santo tocaba, And every time pinchaba mi espíritu, Every time I read something, yo subrayaba. and my heart was on Y fire, cuando mi corazón reaccionaba, I quickly subrayaba. underlined it. Yo subrayaba lo que Dios me estaba hablando. and then I kept reading. Y yo seguía I didn't leyendo. try to stop and No me paré. make excuses or explanations why No, that no, happened. no busqué las explicaciones de por qué esto I ocurrió. just underlined Simplemente it. subrayaba Then I kept reading. y seguí leyendo. I finished about, as many pages as God told me to finish. Me leí unas cuantas hojas como el Señor me guiaba. Then I closed the book. Cerré el libro. Then I asked God, Después le dije, please, Dios, can I have some time with you, oh God? necesito I tiempo want to contigo. look into the condition of my soul. Quiero estudiar la condición de I mi want to alma. look at my sins. Quiero ver mi pecado. And I went through each one. Y yo volvía a pasar cada And some of them subrayado. took 5 minutes, some took 20 minutes, some took hours. Algunos de estos subrayados pues los pude tratar en 5 minutos, You otros never media know hora with y God. otros horas. Nunca sabes con Dios. Please make Por time for favor, repentance. dedica tiempo para tu arrepentimiento. Don't rush repentance. No corras. Arrepiente If you don't learn to con repent, entendimiento y con condición. you are going to die. Si no te arrepientes vas a morir. You've got to do repentance properly. Tienes que alinear tu vida The con devil Dios. doesn't want you to repent. El diablo no quiere que te alinees Just con wants you to Dios. stay the same, Él quiere que stay tú like a sigas hypocrite, igual, sigas siendo just un keep hipócrita, confessing the word, siga confesando la palabra and just see no changes in y your life. no observes cambios en tu vida. Another book I have with me, Otro libro que tengo aquí, for those of you who want the secret of developing your love relationship with God, los que quieren desarrollar su amor, su relación de amor con Dios. and you're ready tonight Y estás listo to esta say, I'm going to noche. forget myself, Estás dispuesto a decir, me voy a olvidar a mí I'm going to mismo. start seeking God for commands. Voy a empezar a buscarle de Dios mandamientos. If you want to come up tonight, Si quieres venir hoy, I will agree with you the prayer of revival. me voy a poner de acuerdo contigo en You una are gonna stand oración. here and you are gonna Una pray the prayer of revival oración with me. de avivamiento And I'm- conmigo. Vamos and a I'm orarla gonna- juntos. I'm going to agree with you. Y yo me voy a poner de You're acuerdo gonna contigo. pray. Y vas a orar. Don't bless me if I'm living in sin. No me bendiga si vivo en pecado. Don't help me if I still don't listen to your voice. and No do what me you say. ayudes si no estoy escuchando tu palabra. That's the ones I'm going to pray with. Esas son las oraciones que voy a If you don't hacer. want to pray that prayer, don't come up tonight. Si no quieres orar así, no venga a hablar conmigo. I can't help you. Yo no te puedo ayudar. I mean, the devil's the only one who can help you, El diablo es el único que te puede ayudar. not me. I don't want to help you. Yo no te puedo ayudar. He's your friend, not me. Él es tu amigo, no yo. But the one who, if you really want to change, Si quieres de verdad cambiar, learn to pray the prayer of revival. aprende a orar la oración de avivamiento. And one thing I did, Y una cosa hice, I said, God, give me commands. dame mandamiento, oh Dios. I was in business at the time. En aquel tiempo Good estaba job, en nice los, car. en los negocios, tenía Everything was nice coche, in my todo life. iba bien en mi vida, tenía dinero. Why would you mess that up? ¿Y por qué iba yo a fastidiar And esto? start asking God for commands. Y pedirle a Dios que me mande cosas. And I had visions of God telling me all these bad things to do. Y yo tenía visiones de tantas cosas malas que Dios me iba a pedir hacer. And finally, he got me in a corner. Y Dios me arrinconó. And he said, son, if you love me, Me dijo, hijo, si do me this amas, one thing. haga esto. Una And cosa it te pido. brought me to my knees. Y I esto started to weep. me llevó de rodilla. This is all he Empecé wanted to say to me. a llorar. La única cosa que And quería it was not a decirme. minor sin, you Y understand? no era un pecado menor, But it was a sin indeed.
Era un grande pecado. That's where he wanted me to start. Y eso es lo que Él quería que empezara. Has something like that for you. Él tiene algo así para ti. I pray that you don't leave this place tonight Ruego que no te vayas de este lugar without getting right with God. sin arreglar tu vida con Dios. Christianity is not just another religion. Cristianismo no es otra There's religión. no one here who's safe tonight. No one No hay is safe. nadie aquí, ninguno de nosotros estamos a salvo. I think you're in danger of hell. Creo que estás en peligro Until del you do infierno those three things. hasta que hagas estas tres cosas. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, we thank Padre you for Santo, tonight. te damos gracias por esta We thank you noche. for this word. Te damos gracias por tu palabra. Thank you that your truth is Te clear. damos gracias porque tu You verdad are es speaking clara. all the time. Has hablado claro. You love your people. Tú hablas siempre, tú You amas know a that- tu pueblo. You know without you we are nothing. Tú sabes que sin ti no somos nada. We don't know what to do. No sabemos qué hacer Without your spirit, sin tu espíritu, without hearing your voice, sin oír tu voz. how can we make the right decisions? ¿Cómo podemos tomar decisiones We correctas? don't know the way. No conocemos el We camino. need your spirit. Necesitamos tu If espíritu. we don't hear from you, Si no oímos tu how voz, can we go the right ¿cómo path? podemos andar Your correctamente? paths are paths of righteousness. Tu camino es camino de justicia But we are full of sin. y estamos llenos de Oh pecados. God, please have Oh mercy on Dios, us. ten misericordia de I nosotros. pray for anyone who's hearing this Y message te tonight. pido por cada uno que está escuchando esta palabra your heart esta will be on tarde, fire. que tu corazón esté That quemando you will not let go of y this que word. no dejes, pierdes That esta even if the palabra. devil comes to try and Y que steal aunque it, venga el diablo a robarte esta palabra, that God, you will keep away the devil. que Dios permita que el diablo se And I quede pray fuera. that word will be nurtured, Y be Señor, yo strengthened, pido will que be esta watered. palabra sea regada, sea fortalecida Your truth will y prevail. que tu verdad prevalezca. That the people of God Que el pueblo de will Dios be people of faith, sea un pueblo de fe, not afraid to pray. no temerosos de Pray orar according to your y de word. orar conforme a tu palabra. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. Thank you. Amén.